Let's get it on. Are you ready? Let's get it on. First position. Flores. Tumila. 2 points. First second. Para kay Flores. Michael Flores. And 25. Ibinigay kay 10 seconds to shoot. Which one? Benjing. Sabi na SRT. Anihan. Flores. Flores. Foul number. Foul number 13. Innocentes. First foul, first. Team foul. 2 free throws para kay Flores. Shout out sa SRT. First try, no good. Ayun pa ba? Ayun pa ba? SRT, shout out ha? Para kayo na, Almodo pa. Yung support kayo na, Almodo pa. All three. San Pedro Raimundo Tato, SRT. Ayan, Almodo pa. Foul number. Violation. Ball goes to Ronchi, the cover boy. Anihan, setting the play. Anihan, ibigay kay Flores. Flores, sumaksak. At tatikan. Ibigay ng bola. Nakuha ng Bertuan. Ibigay kay Bertuan. Bertuan tayo. Bertuan dito. Jadi, wala violation. Walang foul. Foul, Anihan. Pastor Francis. Inspiration. Wala, tahimik pa. Tahimik pa. Wala pa si inspiration natin. Asa daw pa? Wala pa. Ayan, ano pa? Ano pa 25? Pastor na ba 21? Bago mo. Raise up. No good. Rebound. 9 seconds. Wala. Down. May foul. Foul number 11. First foul, first. Team foul. Team foul, number 25. Nice team Flores. Flores. Ibigay kay Russell. Francis, ipinampas kay Anihan. Anihan. Foul. 2 points ang yan. Assist by Russell. Anihan. Ada. Sa pinto, wala. Number. Flores, pass play kay Russell. Russell. Itinila, wala. Nakuha, in-center. Ibigay kay Almodovar. Ano ba pangalan niya niyan ba? Card. Ha? Card. Kurt? Card. Kay Carl. Kay foul number 22. First foul, second. Team foul. Okay. Ay, galing pa sa Pino. Gusto nila. Patira yata ang Pino. Kaya ako kitin mo. Shooting motion kasi. Pagpasa, ititira. Mga prito, pasok. Coach Renato. Para sa kabila. Unang prito, pasok. Pangalawang prito, pasok pa rin. Tama ba yan? All five? Okay ba yan? Kahit mali? Okay daw, kahit mali. Tama daw. Long light. All five, long light. Long light, all five. Ayan, Francis, 2 points. Ayan, kay Carl. Carl, setting the play. Carl, number 3. Tumira sa 3 points. Good line. 3 points para kay Carl. Napakitaan mo talaga ako ha. Parang sinasabi mo, uubra ka sa akin ha. Flores, wala. Pero may lucky foul. Ang number 3.
Si Carl, first foul, second, team foul. Hindi tayong kamay. Dahil naka 3 points ka, foul ka ngayon. 2 free throws para kay Michael Clark. First try, shoot. Second try para kay Michael Clark. All 8 tayo, all 8, long line, all 8. 9-8, naman na isa, 9-8, long line. Okay yan, long line. Okay yan, long line. Ayan, Lay. Lay. Kay number 21 to number 25, to Lay. Kasar. Wala. Flawless. Ipinag-break. Kaya niya, nice in the car. Perfect foul. Foul ang number 16, si Anihal. First foul, 13 fouls. 13 fouls na ang team ni Coach Renato Pangilinan. Una-una si Coach Renato. Coach Renato Pangilinan. Carl. Invitation number 25. Nice in the Flores. Flores to Frances. Wala. Flores pa wala. Perfect foul. Foul ang number. Foul number 21. First foul. 30 foul. Medyo maganda yung signal ngayon Medyo mabilis-bilis ng konti Nakatulog eh. Medyo hindi nagahan. Wala pa ito, pasok. Medyo ginaganahan pa ako eh. Mamaya, naantok na yan. Gutom na yan. Mamaya, gutom na yan. Second try, pasok kamay. 11-8, long line. 11-8, nawakan tatlo ang kalaban ni long line. Ayan, Carl. Ready to play. Ibigay. Sa number 21. Kay number 25. So number 29. Hey, Ada. 2 points. Assist by number 25. 11. Isa ang lamang ang kalaban si long line. 11-10. Ayan. Arnold. Anihal. Second to play. Bigay kay Russell. Nice in the Carl. Carl. Bigay sa 2 points. Para kay Carl. Jay Favor. Nagang kay isa ang team ni long line. Well, 11. Anihal. Arnold. 2 points. Gibson. Nasa saan? Ayan, Carl. Si Battle. Carl. 13-12. Lay. Ada. Kay Brian. Nice thing. Ibigay kay number 11. Russell. Ibigay kay Anial. Anihal. May foul. Foul number 21. Second personal foul. Warning pala rin ito. Warning. According to referee, Rochi the Lumber Boy. Liver Lumber. Boys. Ayan. Oops. Referee stops to play. Foul number 13. Penalty. Number 13. Second personal foul. Penalty. Dalawang foul ni Brian Vincentes. Dalawang foul mo, Brian. 2 free throws para sa number 22. First try. Good. Dakayanan. Lamang ang team ni Renato. Coach Renato Pangilinan ay sa 13-12. Make no. Ayan, dalawa. 14-12. Nilamig si ano? Nilamig si inspirasyon. Inspirasyon. Nilamig. Nalulunod yata. Ang lakas ng ano. Kaya medyo... Umakyat sa upper box. Referee stops to play. Foul number. Hattrick foul ang number. Who's foul? Number 11. Dalawa. Number 11. Second personal foul. Warning. Warning for penalty according to Antea. Last possession ha. Basta ito na yung lima nyo. Hey! Wala! Speak up! Ako yung Russell! Hinahabol ni Carl! Russell! Okay, James Carl. James Carl. Pasok. Panibagong mukha. Warning ang best nyo kasi tumatayo kayo. Warning. Pasok. Huwag kayong tatayo. Isa lang ang tatayo dyan. Si Coach Renato Pangilinan. Yan lang ang magbibigay ng parcel dyan. Si Coach Renato Pangilinan. Ibigay ko na yung parcel. Pasok! 21 seconds to shoot.
Ayan na, pumasok na ang kanyang inspirasyon. Aljon to Allen. Yan. Passing connection. 3 points. May play sila. O tayo lang magpapasahan. Mag-pisa. David Aljon. Grabe yung tatlo. Nice team. Yan. Ipinasok niya yung Aljon. Nakangiti na agad. Inspirasyon. Wala. Magtuwa ka. Di pa nga ng susunod. Magtuwa ka na. Alam mo, susunod na. Ayan. Si Daniel. Daniel! Tinawag ni, kapatid ni Sir. Taki kayo, taki na. Taki tayo, hanggang dyan. Hanggang leeg. Taki. Para hindi matatanggal. Hanggang leeg. Hanggang dito. Aljo, inspirasyon! Wala. Bukurin. Wala pang my day. Bukurin. Hindi na shoot. Ayan. Daniel, sa 3 points. Wala. Nakuha, ni Aljon. Inspirasyon, Aljon. Ibinigay kay Al. Salpidelia. Ibinigay kay Allen. Kalpot, ang tira ni Allen. Ayan, kay Daniel. Ibinigay kay Objects. Wala. Ibinigay kay Ivan. Sobrang lakas hindi umabot sa ang lakas ng ticket mo, Ivan. Kumain ka na ba? Ayan. Al, sidestep. In-break. Nakuha ni kay Daniel. Jason to Daniel. Hinahanap sa inspirasyon. Daniel. What a move! Nakuha ni Daniel. Offensive foul guys. Si Daniel, number 9. Offensive foul. First foul, walang penalty. Offensive. Ganda ng laban. Inaantok na si Longay. Ganda ng laban eh. Inaantok na si Longay. Ganda ng laban. Kaya nga, inaantok na si Longay eh. Ayan, nalibang, Daniel. Ipinaas pa yung Longay. Na-steal ni Allen. Allen, ibigay niya Allen. Al, lays up. Wala. Nalibang naman Daniel, may foul number 8. Penalty. Foul number 8 si Allen. First foul. Bagal mo. Nag-desisyon na ako. First foul, penalty. Dalawa kasi 8 dyan. Okay. Si Allen. Hindi siya Renato. May kakakit po niya Renato. Magagal si Renato. May kanya pagka gawin mo 4. Unang free throw sa fly. Pangalawang free throw ni Daniel. Pasok. Ayan. Sino yung foul doon? Ikaw, sa'yo na lang lalagay. Mali. Center niya. Si Allen yung foul. Si Allen. Pero hindi Allen. Ayan, kay Allen. Ibinigay naman sa pinsan niya kay Inspirasyon. Wala. Nakuha number 20. Kalpot. Nalibang. Di Daniel. Hinahabol ni Ivan. Iwalis lang. Ay si, Al. Daniel. Wala. Foul number 20. According to Ronchi, the lover boy. First foul. Penalty para kay Egan. Ang kakabal sa vlog. Egan, ang golan. Walang free throw. Wala. Ano yun? Long life. Oo, long life. Pag-iisip ko lang eh. Unang free throw. Supply, pangalawang pasok. Dipisa na kayo ha? Dipisa. Dipisa kayo, wala kayong dipisa. O yan, 3 points na naman kay Allen, no? Walang ganawan. Allen, 3 points. May points sila ni Inspirasyon Aljon. Sila lang daw magpapasama pinsan. Ayan, Esther, number 28, ibinigay ni Ivan. Si Ivan naman susubok. Ivan! Ang ganda ng pasa kay Jason, ibinigay mo. Muntik na umabot ng ring. Kakasa ka lang. Basketball may kasama pag-foul ang number 20 according to Malaysia. Second personal fouls, penalty. May phone shot pa para kay Ivan Abdul Rahman. Alpot ang phone shot. Bakal. Bagong tupet. Ayan. Kay Inspirasyon, kay Coach Renato. Walang tao sa pinadala ng Utasin. Walang tao. Kaso ang natin.
Ayan, kay Daniel, kay Content. Content, ibigay kay Sir. Number 28, wala. Ay, Bobby. Allen, ibigay sa kay Al. Ganda ng pagkakagalaw mo. Ganda, nanakbo. Ang ganda. Ganda ng pagkakatakbo. Ganda yung pagkakatakbo. Ganda. Hanggang Bridgetown. Diretso hanggang Bridgetown. Wait. Ganda yung pagkakatakbo sa Bridgetown. Maganda ang takbo nun sa Bridgetown. Ayan. Kay Daniel, inaaras yung inspiration Aldo. Daniel, 2 points. Time out! Redato! Allen sets the play. To Allen. Back to Allen. Allen out three. Strong. Rebound. Rebound against Renato. That's the foul. 28. 28 to Zamora. Dalawin 28 dyan. Sa'yo po, sino? Zamora ang foul sa Zamora. Unang foul Zamora. Pasok na bonus siya. Para kay Al. Daniel. It's from Ivan. Daniel floats. 2 points for Daniel. Ang Kenyan yung ano ko eh. Allen. To Al. Al floats. 2 points. Palitan ng dos. Lamang ng tatlo. Ang team ng 4. Daniel. Fixed by Ivan. To Zamora. To Ivan. To Monjax. Monjax on 3. All 23. 20 seconds remaining. 25. 25 pala, 25. 2 points, kaya 27, 23. 30 seconds remaining. 25 pala. Labas na all. Daniel on 3. Short. Rebound. Rebound sa Mora. No basket pero foul. Foul 0-8. First personal foul. Penalty. Unang foul ni Coach Renato. 15 seconds remaining. 2 shots kay Zamora. First time for good. Uling tagay. Huwag naman. Tayo, semifinals. 12 seconds remaining. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. On 3. No good. Rebound ni Al. 2 points. Al. 2 seconds. Bigay ni Brian yan si Michael. Steal. Ang lakas. Wala na team uno. Meron hindi nakapasok kanina umaga. Inabot ng umaga sa inuman. Fire. Tabu. Rebound. Rebound ni Michael. Francis. Anihal. Ayana. Michael. Michael sumagat. Tabu. Rebound. Rebound ni Brian. Fire. It's by Lele. Fire. Go. Just a foul. Foul number 11. Si Josh. Tatlo foul mo, Josh. First, rebound. Two shots para kay guard. Ang bonus shot pala. 2 points. 2 points. Pangalawa, put back. Put back kay Lelen. 2 points. Pagpasa dalawa, ang alaman.
foul. Foul number 25. Sino si Arquero? Unang foul ni Arquero. First team foul. Bonus shot, no good. Wala akong pupunta sa team 1. Lele on 3. Michael, perimeter shot, 2 points. 33-13, lamang ng tatlo ang team ko. Fire, box. All 33, red block. Number 19. Si Maribong, unang foul ni Maribong. Second team foul. 3 shots para kay Arnold. Ano yung sinasayang niya sa... Last shot. 3 shots yan, 3 shots. Last shot. Pasok. Penetrate. 2 points. Michael, sumagasa. No good. Rebound ni Clark. Rebound. Meron foul. May nagyan, no? Ha? Wala ako ng second quarter. Sino foul? 19, si Maribong ang foul. Dalawa. Kasi yun sa... Second personal foul, second team foul. Ha? Third team foul, correction, third team foul. Josh. Josh on 3. 3 points to Josh. Hard. Tulele. One foul. Foul number 22, si Kayanan. Second personal foul, second team foul. Brian, ang gandang pasa po po. Kung Brian, assist na daw. 38-37. Lamang ang isa, ang team Boston. Josh, picks by Rances. Nakayanan, kumigil, perimeter shot. No good, rebound, Rebound Brian. Outside pass, Sumar. Fire. Pass to Arquero, no good, rebound Brian. To Lele, to Arquero. 2 points. Assist to Lele. Change favor, lamang ang isa, ang team Boston. Arnold. Offensive foul.
Anyan, si Anyan. Si Arnold. Number 16. Dalawa po mo, Arnold. Yan, namamakyo ka. 13 pounds. Mabit, kaya ito. Si Edo namamakyo, sabi niya. Ano yun? Sumabit eh. Lele, Sogo, rebound. Bola ng team 4. Lamang pa rin na isa, team 1. To, happy birthday to. Ano naman? Baka naman to. Arnold, sets the play. George penetrates, shoots. Ako, rebound. Rebound ni Michael. Rebound to Lele. Arnold, to George. Quarter pa lang. Maubos yung papel ko ah. Hard. 6-5. Torquero. Perimeter shot. Mabu. Rebound. Rebound ni Michael. Rises. To Josh. Josh. To Anihal. Good ball. 2 points. Stage 5. Tinignan pa siya. Tinignan pa siya. Pwede bang pala sa inyo mga dito? Kasi pagka dati yung middle ko, panay ang reklamo ng mga Nagyan na nung matagal yan eh. Zamora. To Ivan. Rebound na rin ako. To Allen. Allen to Al. Al, isa po. 2 points. Cage favor. Laban na isa. 42. 41. Again. Fix by Ivan. To Alegre. Cross pass to Jason. Perimeter shot. Oku. Rebound ni Jason. Number 5. Foul 08. Dalawa foul mo, Coach Renato. Warning for penalty. 10 seconds to shoot. Ivan. To Alegre. To Zamora. Perimeter shot. Short. Rebound na rin ako. Al. Bital. No good. Rebound ni Jason. To Daniel. Daniel. Jason. No good. Rebound. Rebound ni Hernandez. To Allen. Allen. Box. Close. No good. Rebound ni Jason. To Zamora. To Daniel. Foul number 2 si Hernandez. First personal foul. Penalty po. Penalty. Penalty po. Penalty. 2 shots ni Daniel. Offensive, eh, no? Wala, binigay mo kayo. Masuk pa din. 43-42. Lamang ang isa. Team 1. Allen. Aljo. Tirasyon. 3 points. Allen. Ivan. Ivan. Ang 3. Ang 2. Rebound.
Rebound. Rebound ni Coach Renato. Kasi Coach Renato. To Aljo. To Fernandez. Good ball to Al. Al floats. 2 points. 47-43. Daniel. Daniel on 3. No good. Rebound Fernandez. To Allen. Outlet pass. To Al. Al, dribbling. Ayan, foul. Si Alegre ang foul. Third personal foul. Warning pala po. Warning for penalty. Tatlo call mo, Alegre. No good. Rebound ni Jason. To Ivan. Ivan, close left. Steal ni Allen. Allen. Jason. Alegre, side step. No good. Rebound na natin. Sabi na ako. Ang sa rebound, tumutuwal-tuwal pa. Al, in-out dribbling. To Renato, ayun pala! Ayun pala yun! Ang gandang transition. Sakto yung parcel. Nandun sa bahay yung tao. Sakto yung parcel, may tao. Hindi cancel. Inaasin lang yun natin. Daniel, it's by Ivan. To Jason. Back to Daniel. 10 seconds to shoot. Daniel. Floats. No good. Rebound ni Al. Al. Bounce pass to Aljon. 2 points kay Aljon. $53-43. Ivan. On 3. Oh, rebound. Rebound Alegre. Alegre foul. Penalty yan. Si Fernandez ang foul. Sige, ulaan na lang namin. Si Fernandez. Dalawang foul mo, Fernandez. Penalty. Inspiration. Short. Ang ganda na shoot nung una eh. Dipisa. Ang ganda na shoot nung una eh. Pangalawa. Binya, madulas ang bula. Madulas ang bula. To Allen. To Aljon. Al. Steals. Close. Traveling violation. Bola ng team mo. Lalo mapabiling ka sa mabagay kasi ito. Umagal sa picture. Mobilisyon, di ba tawagan yun? 1 minute remaining. Diaz. Si Aljon. Unang foul ni Aljon. First. Penalty. Ang sinasenyas mo eh, Dan. Naganda na ako, automatic pa yun. Aso. Itang ka daw, oh. Sabi ni Inspiration. First team call pa din. Pasok pa din. Official score, 53-46. Lamang pa rin ang Team 4. 45 seconds remaining. Al. To Aljo. Aljo to Allen. To Renato. Parang nag-free throw. So good. Rebound ni Al. Good ball. Steal ni Ivan. Outer pass to Alegre. Intercepted. Bola pa rin ng Team 1. Daniel fires from downtown. No good. Rebound ni Jason. Jason. Nakakuha pa ng foul. Pangalan ng 08. Si Renato. Tatlong ball mo. Coach Renato.
penalty. Nakapit pa. Inagis na lang ako ang ball eh. No? First strike, no good. Second half. Pasok. 53-47. 20 seconds remaining. Hindi makapaglaro si Briggs. Aljon. Tualin. Tual. Babae na naman. Renato. Nagpainting Gilas. No good. Rebound ni Daniel. 10 seconds remaining. Sa Cotabato. Daniel. Sumagad. No good. Rebound ni Aljon. 5 seconds remaining. 3. 2 points. Bola ng Team 4. Al. Sinidex. Tahar. Tahar. Lisa. Nabut. Rebound. Rebound ni Al. Pagkakayanan. Ang lakas. Daniel. Tulele. O'Brien. Mayroon foul. Foul na number 22. Sila kailanan. Takto na, alas 10 na umaga. Tatlong foul mo sa kailanan. Para ako mamamatay na nga ngayon. Daniel. Lisa. 2 points. Versus O'Brien. Top yun daw eh, kaya yun lang daw siya iinom ng gano'n. Michael. Alfie. Longwood. Hindi, tumakas na yun eh. Rebound ni Daniel. Lipat namin gano'n eh, tumakas na. Far. Tulele. Oo, Objects. kami, Perimeter shot. kaya pa siya umilos 2 sa points. Versus Tulele. sabi namin na inom pag-sising ko kanina, parang mamamatay. Good ball. Ay. 10 seconds to shoot. Tuale. Allen. Opening. Longwood. Rebound ni Josh. 2 points. Kaya ba, hindi. Kaya nagdala ako sa Daniel. ay, hindi. Hindi, kasi Longwood. sunto siya. Rebound. Rebound ni Tuale. Sila kaya sa rebound. Kaya, galing ko. Allen. Tual. Al. Perimeter shot. Longwood. Rebound ni Lele. Dali na ma-establish mo. Bilis lang ito. Bilis. Pero galing chika, hindi naman siya magaling. Nelly. Talagang buhay. O'Brien. Kahit matapalat na siya. Steal. Michael. Tuale. Tuale. Violation. Angkol yun, di ba? Sir, nasa katawan niyo yung bola eh. Travel talaga. Nag-side siya eh. Gago hindi. Hindi na, Ano niya yung bola na? 3 points. Lele. 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 Tumar. Fire. Lays off. Pataas ko doon. Save ball. Taas naman ni Al. Al. Perimeter shot. Sabu. Rebound Michael. Foul. Foul number 18. Si Objects. First. Unang foul, Objects. First. First two foul. Si Jerome. Nag-beer. Sabay inumaga. Kaya tanghali na pag-remit. Pasok sa letra.
59-54. Lamang ng 5. Anting 4. Jerome, alas na binata na pag-remit. Card. It's by Kyle. Card. Trapas ko na yan. Ang tataas ko malo. Josh. Tual. Pupon. Grabe shooting. Yung lapitan, yung gipiremit kami, tatangin siya. Kupantay. Pero nagkakabi na to. Bibigay ko yung call ko sa'yo. Daniel. Hindi ka nakakala, papayag ka ba naman? Daniel. Challenge mo. Kumar. Masok mo, pahirapan mo. Yun mo sila. Two basket pero meron pa. Sabaya sila. Foul number 23. First personal foul. Second team foul. Ay, perimeter siya. di ba? Challenge. Mas gusto ko pa ipasok yung... Pasok. Second round. Hindi, wala kang gagawin kung depensa lang dyan. Pasok pa din. Mahirap yung depensa. Lalo kung mga and over there! Wala mo na siya. Good ball. Rebounding si Carl. To Daniel. Same ball. Ikaw? Eh kami, tanong mo kayo eh. Kagabi, nag-inom kami ng pagtatong tao. Nag-inom din. Lele. Hanggang alas 10 na umaga. Oh good. In and out. Same ball. Si Armeo, si Ome, ako, si Manoy. Manoy? Oo. Arot namin kagabi. Ano kang mo yun? Yung nakaraling ko pa raw siya dumating. Baka hindi dyan tumutuloy sa akin. Minsan daw dyan sa Gabriel. Utol daw siya sa Gabriel. Isa din daw siya sa Gabriel. Project. Perimeter shot. No good. Good ball. Rebound Brad. Sinian. Al. Floats. No good. Rebound. Rebound Daniel. Player. Sinian again. To Allen. Allen. Floats. No good. Rebound Kayanan. To Allen. Sa ilalim kay Al. No good. Rebound. Rebound Daniel. Napapasahan si Michael. Daniel. Bounce pass to Lele. Steal. Allen. To Al. To Josh. Josh floats. Nice pass, Renato. Ay, nasa labas pala si Renato. 63-56. Lamang pa rin ang team cut. Card. 10 seconds to shoot. Card, box, float. No good. Rebound ni Brian. Reset to Card. Lele, 0-3. No good. Rebound ni Dayan. Dami na rebound. Michael. Good ball. Nakakakan. Tama daw sila. Huwag pag-program, lalo tatansin ko. Hindi, kantagay. Hindi ba? Tagal yan. Pero kung di ka naman nagmamadali, Ball win. Allen. Al, 0-3. No good. Rebound ni Kayanan. Gandang box out. 2 points. Gandang box out ni Kayanan. Agong player talaga yung sinakayanan. Sobrang safety. 2 points. Yung guard. huwag magulo dyan ha. Dribble-dribble din naman kayo dyan. Allen. Si Josh. Perimeter shot. 2 points. Si Josh. Hindi na pa nakatambay doon si Josh eh. Nakuloka tayo. Ayan. Rebound ni Daniel. Guard. Lays off. 2 points.
Nung din ako gabi, alas 4 ata. Ako sino una naganap sa'yo? Kulot. Allen. Pati ako kay ano, sa mga Allen. nanganay si Bonnie Brown. Josh, close. Kaya nga ako may hanapin mo ako. Diba? Gagawa ba? Parang di nga nababawasan dito. Kaya nga lang ako nagbili. Kaya meron foul. Foul number 8. Si Allen, 2 shots. Si Allen. Dalawa. Dalawa foul mga Allen. Third. Third team foul. Ako shooting. Ano, ganito yun. Nagdalawa ka pa. First time, okay. Yan, papalit. Second try, okay. Rebound again, Michael. Josh. Kumeke. Pass to Michael. Take away shot. No good. Rebound. Rebound yung Ryan. Daniel. Daniel. Lays on. 2 points. Huwag mo yung galawan ko, Daniel, ha? Huwag ka rin tinuro ko sa'yo, ha? Josh floats. Lele to Ivan. Kinuha sa kapila. Ano? Di ba nila kaya? Allen. Box. Floats. Ano? Di ba nila kaya? Opo. Pass Lele. No good. Rebound. Rebound ni Lele. Lele. Kaya foul. Offensive foul number 13. Substitution po. Substitution. Ilan si Brian? Tatlo ka na kay Brian. 7. Team foul. John, wing! Tuan. 10 seconds to shoot. Experiment ako. Al. Perimeter shot. Sugu. Rebound ni Brian. Brian. To Daniel. Daniel. Bounce pass to Ivan. Press of foul. 16, si Arnold. Foul number 16. Si Arnold. Warning. Ilan na yan? Tatlo. Tatlo ba mo Arnold? Warning for penalty. Nakapayong naman talaga sa ito. Arnold, sumainsan! No good, rebound ni Lele. Daniel, quick 3. Change game ball, lamang ng isa, ang team uno, 70-69. Kuha ni Daniel yung galawan ko. Nagagalit. Michael, sumainsan, close. 2 points, shooting the glass. Change game ball, lamang ng isa, team 71-70. Piso battle. Daniel on 3. 73-71. Lamang ng dalawa ang team 1. Ano siya? Michael, box, flow. 2 points, secure Michael. Lele. To Zamora. Back to Lele. Good ball.
No good. Rebound ni Aljon. Kual. Perimeter shot. 2 points. All 75. 1 minute remaining. Offensive foul. Offensive foul. Sila Daniel. Offensive foul. Number 3. Second personal foul. 13 foul. Dalawang foul mo kay Daniel. Marunong tumawag ang Michael, O3. Opo. Dixboy. Shoot na kay Al. 2 points kay Al. 77-75. Lamang ng dalawa. At team 4. 35 seconds remaining. Zamora, O3. Opo. Coach Renato. To Al. Al. To Kanihal. 2 points. 20 seconds remaining. Lamang ng apat. At team 4. Lele. Lele, close. 2 points, Lele. 1 seconds remaining. 5 seconds remaining. 3. 2 points, Kaya. Anihal. Anihal. Ang balo. 81-77. Lamang para ng team 4. Last and final quarter, semifinals. To Brian. Foul number 8. Si Renato. Renato. Apat ang foul mo at si Renato. Bonus shot kay Brian. Late na niya, laki niya eh. Ang Overman. Makakaisa ang kalamangan ng team 4. Ayun, kanina pa nandiyan. Tuan, Paktualen, kick out pass. Yuan, okay, rebound. Rebound ni Allen. Allen, na isa. 2 points. Ay, Daniel, Pumeke. Kay Brian. Pass to Marn. Steal ni Al. Ayan, meron foul. Foul number 3, si Carl. Si Carl ang foul. Again. Dalawang foul mo, Carl. First, team foul. Lalag lang ng konti lang. Antok na ako eh. ito ka na. Sige, kami na bahala rito. Uwi ka na muna. Oo. Ito ano, ito si Kweta. Ako na Naantok ka na, kagigising mo lang. Lamig eh. Iyabang pa kanina umpisa, sabi niya, puta, hindi, ano, kagigising ko lang. Ayan, meron foul. Si Carl na naman. Tatlo, dalawa. Tatlong foul mo, Carl. Second team foul. Dalawa. Tingnan nyo. Tatlong foul ni Carl. Second team foul. 83-80. Lamang ng tatlo. Ano, Team ulam 4. yan, ano, ulam. Adobo yata. Good ball. Opo. Rebound ni Brian. Daniel. To Carl. 2 points. Nabasa isa. Akala mo nga. Allen. Paso Allen. Pinsan connection. No good. Rebound ni Allen. Outlet pass to Carl. Carl takes. Block! Block ni Yuan. Nice defense kay Yuan. Sinyal. Al to Allen. To Aljon. To Yuan. Yuan ang 3. Diretso. Short. Rebound ni Allen. 8 seconds to shoot. Aljon. Down 2. Rebound. Good ball. Rebound ni Al. Ayan, meron foul. Nice game para yan. Foul number 9. Sige, Daniel. Tatlong foul mo kay Daniel. 13 foul.
sabi ko rin. Be, okay na yun. Gol si Renato ah. Nag-graduate na lang, nakakashoot pa. Jackson 3, no good. Follow ni Lele, no good. Rebound pa rin ni Lele. Lele, close, no good. Rebound. Rebound ni Allen. Allen, bounce pass to Al. Isa! Oh, sorry miss. Rebound ni Lele. Daniel. Daniel, close. No good. Rebound. Rebound ni Al. Al. To Aljon. No good. Alat. Rebound ni Al. No good. Rebound ni Aljon. Box. Speeds. Flow. No good. Rebound ni Al. Parata si Aljon ah. Inspirasyon. 5 points pa lang yan. Bawasan natin, bawasan. Rebound ni Lele. Steal ni Allen. Binigay kay Allen. Bounce pass to Aljon. Kinuha sa kabila. No good. Kaya, inspirasyon. Si Aljon. Pinakayanan Hindi na. na. Pinakayanan para may rebound. 2 points. Si Daniel. Time out, time out. Substitution. Hindi, sab lang. Walang time out. Substitution. Wala. Ayaw kasi time out. Walang, sab lang. Substitution lang po. Substitution. Time out. Sumenyas yung kakampi oh. Wala, substitution lang daw. Kapag binigay mo eh. Kaya nga binasa mo Sumenyas yung kakampi ng time out. Tugas. Kailangan. Long light. Context. No. Fire. 87, 84. Score down, score. 87, 84. 8 seconds to shoot. Fire. 5 seconds to shoot. No good. Rebound ni Michael. To Josh. Good ball. Fire. Perimeter shot. 2 points. 89, 84. 5 ng 5. 24. 89, 84. Ivan. John dribbling. 10 seconds to shoot. Cross pass to James. No good. Rebound ni Michael. Allen. Allen, on 3. No good. Rebound. Rebound ni Allen. Sa ilalim, may takayanan. Ginawa sa kabila. 2 points. Time. Side step. 2 points. Steely James. Time. Bounce pass. No good. Rebound ni Guard. Kumenge. Bounce to James. Perimeter shot. No good. Rebound. Wala rin yung rebound. Rebound ni Michael. Bounce pass to Allen. Allen to Al. Aliu pass. Bounce pass to Allen. Kumenge. Kumenge. No good. Rebound. Rebound ni Ivan. To Daniel. And another foul. Foul number 27. Substitution. Unang foul lang kay Michael. Second, team foul. Fire. Expelling. Fire. Close. No good. Rebound ni Takayanan. Kuya Michael. Outlet pass to Al.
Chucky, lasing kagabi? Chucky! Lasinggero! Kasing malasing. Okay Tumakas naman, ka. na-recover naman, na-recover. Nakasa kami. Chucky, tumakas ka ha. Tumatakas ka to, Chucky ha. Kumagana naman yun, no? 2 points, hindi yan. Oras na ng pahinga yun eh. 91-88. Reyes. Kakayanan. Sayang oh. Sayang, alin oh. Daniel. Oh! Screen. Tulele. On 3. Hago. Rebound. Good ball. Rebound ni Lele. Still ni Kuya Michael. To Josh. To Allen. Kumege. To Josh. Ang overman! To Josh. Kumege. Close. Ganda peke. No good. Rebound ni Lele. To Daniel. Daniel on 3. Official score all 91. All 91. Allen on 3. No good. Rebound. Jets. Daniel. Ivan. Kumege. Pahuli Parang mga ano eh, missing sa bungero. Hindi pa pahuli ng buhay. Di ba pauli ng buhay? Taka na pinost yung ano eh. Gallery. Mga sinabit na picture, tila Ay. umaya. Nakayanan. Kumege. Nakayanan. To Josh. Josh, close. 2 points. All 93. Lays up. Fine. Daniel. Change field goal. Lamang ng isa. Ang Timuno. 96, 95. 2 minutes, 50 seconds. Something third quarter. Tanji! Pinaglalang si Tanji! Tanji kasi. Ulang naman Ang sakit sa food. Nakayanan. Daniel. Pass pass to Lele. Lele to Carl. Carl sa mindset. Drop pass to Ivan. Ivan perimeter shot. 98, 95. kasi kanina nga, tinatake. May isa foul. Sa baba daw pa foul. Sa baba. Unang foul ni Ivan. Warning for penalty. Para umamotin. Alas 10 kami natapo. Let's go na! Hindi nga nakapasok yan eh. Today yan, close. Official score, 195. 2 minutes, 4 seconds. Ayan, sayang. Ani. May sinabi si ano, si Inspirasyon no? Last 2. Yung ba yung lagi sunod? Yung lang daw sunod din. Michael, on 3, diretso, no? Rebound ni Lele. Last 2 minutes. Take time. Ito, talagang tama kanina. No Uwi good. yun, pero pakatok na rin mga. Ay, umaga. Tumating pa si Eduk eh. Saka si Eduk. 10 seconds to shoot.
Kaya naman to. Daniel, on 3. No good. Rebound ni Eva. No good. Rebound ni Al. Ayan ang foul. Penalty ba tayo? Uy, pa. 29 ang foul. Si Lele. Please foul. First personal foul. Penalty! Tingnan mo muna kung penalty. Ako nagtitingin ng foul. Substitution. Ako titingin Alas ng foul. 8. Oras na, para umuwi kayo. Alas 8:30. Para maghapunan. Alas 1 minute, 8:30. 25 seconds. Para kumain kayo. Alas 8:30. Oras na, para kumain kayo. 196. Lamang ng 4 ang team mo. Second try. No good. Rebound. Wala ng team 4. Nice defense para Iber Michael. 196. Lamang ng 4. Ang team Uno. 1 minute and 22 seconds. Alex. Ano? Oku. Rebound Michael. Michael. Tuay. Tutuan. Mapasok na lang kalamangan ng team Uno. 1 minute and 5 seconds. Ivan. Ivan, sumagal. Tulele. Tutuan. Tulele. Ano? 102. Lamang ng 4. Ang team Uno. Al. Ano? Kumikit. Ano? Tuan. Al. Kumikit. And ang foul. Penalty ba? Foul number 13 si Brian. Ilan na si Brian? 4 ang foul mo, Brian. Penalty. Ilalagay mo lahat kay Chucky. Para isa ka lang. Ngayon makausap ko ni Omid, limandaan sa kabila. Sa amin. Wala, penalty parehas. Penalty na rin palas. Penalty parehas. Second pa lang to. Second team o second team pa lang. Second pa lang to. Ah, second lang. Second lang tayo. Tatlo. Second team pa lang. Second team pa. Dalawa lang. Penalty na yun. Tatlo nga. Para penalty na. Sablay mo. Pasok. Baba! 102, 99. Huli mo! Lamang ng 3. Ang team mo. 40 seconds remaining. It's by Brian. Yeah, no 3. No good. Rebound. Rebound ni Brian. Allen. Tumagal. 20 seconds remaining. Andrew, no 3. Short. Rebound. Aliw pas kay Lele. Uli. Uli. Nakakaginit na. 7 seconds remaining.